Amen. Pasteur. 할렐루야. 우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하겠습니다. Saluons les uns les autres. 하나님은 당신을 위해 최고의 축복을 준비하셨습니다. Dieu a préparé la meilleure bénédiction pour toi. 이번 주에 우리 대한민국이 월드컵 16강에 진출을 했습니다. Cette semaine, il y a eu la Corée qui s'est qualifiée au huitième de finale de la Coupe du Monde. 굉장히 어려운 상황인데 참 기적적으로 16강 진출을 하게 됐어요. Donc, les choses étaient difficiles, mais c'était assez miraculeux de se qualifier. 저도 그것을 지켜봤거든요. Et bien sûr, j'étais là pour regarder le match. 많은 한국 사람들이 아마 그 장면들을 보면서 간절히 원했을 것 같아요. Et je pense que beaucoup de Coréens ont espéré à ce moment-là, en regardant le match, qu'ils se qualifieraient. 그래갖고 연장전 들어가서 이제 볼이 골이 터지니까 막 사람들이 전부 다 부둥켜 안고 난리가 났어요. Et lorsque, en temps additionnel, il y a eu le but, en fait, tout le monde se prenait dans les bras. 제가 왜 축구 얘기를 시작하냐면요. Pourquoi on commence par l'histoire du foot? 여러분들이 예배 나올 때 그런 간절한 기대감을 가지고 와야 돼요. Lorsque on vient au culte, il faut avoir le même cœur d'espérance. 월드컵 축구에 우리나라가 이겼으면 좋겠다 하는 그 간절한 기대감 있잖아요. 실은 예배 나올 때 그거보다 더 큰 기대감을 가지고 와야 되거든요. En réalité, il faut venir au culte avec une meilleure espérance que la victoire qu'on espère au match de Coupe du Monde. 만약에 여러분들이 매주 예배가 기다려지고 정말 그런 간절한 기대감 가지고 매주 예배에 나올 수 있다면은 여러분들 인생은 반드시 승리합니다. Et si vraiment chaque semaine vous attendez le culte et vous espérez le moment du culte avec ce cœur sincère, vous allez absolument réussir. 축구를 이기면은 기분은 좋지만은 영적 문제는 해결이 안 됩니다. Quand on a la victoire au match de foot, on est content, mais ça ne résout pas les problèmes spirituels. 어떤 사람은요 그거 이후에 더 허전하게 영적인 문제가 더 심하게 몰려오기도 합니다. Et il y en a d'autres qui vont, après le match, qui vont sentir le vide et qui vont avoir plus de problèmes spirituels. 근데 우리가 만약에 예배에 승리하게 된다면은 완전 하나님의 보좌의 축복을 받아 누릴 수가 있습니다. Mais si nous avons la victoire au culte, nous pouvons recevoir la bénédiction du trône. 왜냐하면은 진짜 축복은 하나님이 주시기 때문입니다. Pourquoi? Parce que la vraie bénédiction est donnée par Dieu. 그래서 잠언 16장 9절에 이렇게 말씀하고 있습니다. C'est pour ça que dans Proverbes chapitre 16 verset 9, c'est ce qu'on dit. 사람이 마음으로 자기의 길을 계획할지라도 그의 길을 인도하시는 이는 여호와시니라. Tout cœur même si l'homme fait son propre chemin, celui qui conduit, c'est l'Éternel. 불신자들도 이걸 인정을 해요. Même les non-croyants, parfois, ils vont reconnaître cela. 그래서 운명이라는 단어를 쓰잖아요. C'est pour ça qu'ils vont utiliser le terme destin. 가장 중요한 거는 인간 뜻대로 잘 안 된다는 거예요. C'est que les choses les plus importantes de la vie de l'homme, ce n'est pas l'homme qui destine. 하늘에 달려 있다라는 겁니다. Et que ça appartient finalement au ciel, à Dieu. 우리는 창조주 하나님을 믿고 있습니다. Mais nous croyons en Dieu, le créateur de ce monde. 성삼위 하나님을 믿고 있는 거죠. Nous croyons en Dieu de la Sainte Trinité. 그래서 우리의 모든 것들은 결국 하나님께 달려 있는 겁니다. Et donc, tout ce qui se passe dans notre vie, finalement, appartient à Dieu. 그래서 잠언 19장 21절에는 이렇게 말씀합니다. Et chapitre 19, verset 21, on dit encore, 사람의 마음에는 많은 계획이 있어도 오직 여호와의 뜻만이 완전히 서리라. il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. 우리 마음 속에 많은 계획들이 있지만은 결국 영원히 이루어지고 영원한 것은 하나님의 뜻입니다. Nous avons beaucoup de projets dans notre cœur, mais finalement, ce qui va s'accomplir, ce sont les choses éternelles de Dieu. 그래서 우리가 예배를 드리는 겁니다.
Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui au culte. 우리의 모든 생각, 기준, 그리고 우리의 모든 것들을 다 하나님 앞에 내려놓고 하나님 속으로 들어가려고 하는 거죠. Nous voulons laisser tout ce qu'on a, tous nos motifs devant nous, mais entrer dans le projet de Dieu. 왜냐? 그게 바로 내가 성공하는 길이거든. Pourquoi? Parce que c'est la manière dont nous allons réussir. 우리 후대를 살리는 길이거든. C'est la manière dont nous allons sauver nos descendants. 우리 가정 가문을 회복시키는 길이거든. C'est la manière de restaurer notre famille. 내가 하고 있는 일을 성공시키는 비밀이거든. C'est aussi la manière d'avoir le succès dans ce que je fais. 그래서 여러분들 꼭 기억해야 돼요. C'est pour ça qu'il faut absolument se souvenir de cela. 진짜 축복은 위에서 내려옵니다. La vraie bénédiction vient du ciel. 하나님께로부터 옵니다. La vraie bénédiction vient de Dieu. 성삼위 하나님께로부터 나옵니다. Elle vient de Dieu, de la Sainte Trinité. 그게 보좌의 축복입니다. C'est ça la bénédiction du trône. 자, 그렇다면은 하나님이 우리를 축복하시는 방법이 뭡니까? Alors si c'est le cas, comment Dieu nous bénit maintenant? 그게 바로 언약입니다. C'est par l'alliance. 하나님의 말씀입니다. Il nous parle par sa parole. 그래서 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 C'est pour ça que dans les versets que nous avons lus, commence par l'Éternel dit à Moïse. 하나님의 말씀을 하나님의 말씀으로 제대로 받은 사람이 바로 모세입니다. Donc la personne qui a reçu la parole de l'Éternel comme la parole de l'Éternel, c'était Moïse. 그러니까 모세가요 인생이 성공할 수밖에 없는 거예요. C'est pour ça que Moïse ne pouvait que réussir dans sa vie. 그냥 성공한 정도가 아니에요. Non seulement qu'il a réussi dans sa vie, 그 인생을 통해서 하나님의 계획이 성취가 되는 거예요. mais à travers sa vie, on voit l'accomplissement du projet de Dieu. 여러분들 우리가요 하나님 앞에 예배하러 나와서 하나님 말씀 앞에 내 인생을 탁 드릴 때요 우리 인생의 모든 길들이 열리는 거예요. C'est pour ça que lorsque nous venons au culte devant Dieu et que nous donnons notre cœur pendant le moment du culte, les voies de notre vie vont s'ouvrir. 그래서 성부 하나님께서는 우리를 축복하실 계획을 딱 세우신 거예요. C'est pour ça que Dieu, le Père Saint, il va faire le projet de nous bénir. 그리고 구원 계획을 세우신 거예요. Et puis il a fait le projet de nous sauver. 여러분들이 가지고 있는 모든 문제를 구원하는 길을 하나님이 가지고 계십니다. C'est Dieu qui possède ce chemin de résoudre tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. 그 구원 계획을 직접 이 땅에 오셔서 성육신하셔서 이루신 분이 바로 예수 그리스도입니다. Et celui qui est venu pour accomplir ce projet que le Père a fait, c'est Jésus-Christ qui a pris la chair humaine. 그래서 예수님께서 십자가 지실 때 다 이루었다 말씀하신 거예요. C'est pour ça que lorsque Jésus a été crucifié, il disait lui-même, tout est accompli. 저와 여러분들이 진짜 예수 그리스도 언약 붙잡을 때 우리의 모든 문제가 해결되는 줄 믿으시기 바랍니다. C'est pour ça que croyez que lorsque nous saisissons l'alliance de Jésus-Christ, tous nos problèmes sont résolus. 예수님께서 다 이루어 놓으신 그 일을 직접 우리 인생에 가져다 주고 우리 문제에다가 적용시키는 분이 바로 성령 하나님이십니다. Et cette alliance qui a été accomplie par Jésus-Christ, celui qui nous apporte cet accomplissement dans notre vie personnelle, c'est Dieu le Saint-Esprit et il va appliquer cette alliance dans notre vie personnelle. 그 하나님이 이스라엘 백성들에게 안식일을 거룩히 지키라고 말씀하고 있습니다. Et ce Dieu est en train de parler aujourd'hui au peuple d'Israël de observer le jour du sabbat comme un jour saint. 오늘 우리 이 말씀을 붙잡고 우리가 예배가 회복되는 축복의 시간 되도록 여러분들 응답의 시간 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je vous bénis donc de saisir cette alliance et que ce soit un jour de réponse dans votre vie. 그래서 성막에 대한 모든 메시지를 하나님이 다 전달하셨어요. Et donc Dieu a donné finalement tous les messages en lien avec le tabernacle. 그리고 성막을 만들 일꾼들까지 다 지명하여 불렀어요. Et puis Dieu a même sélectionné les ouvriers qui vont travailler dans le tabernacle. 그걸 할 수 있는 성령의 충만함과 지혜와 모든 것들을 약속하셨습니다. Il a promis toute la plénitude Saint-Esprit et intelligence pour qu'il puisse accomplir ce qu'il a demandé de faire. 그러면서 오늘 마지막으로 안식일을 거룩히 지키라고 말씀하고 계십니다. Et en dernier commandement, aujourd'hui, Dieu demande de observer le jour du sabbat. 왜 우리가 안식일을 거룩히 지켜야 됩니까? Pourquoi devons-nous observer le jour du sabbat? 안식일을 지키는 첫 번째 의미는 하나님께서 천지를 창조하시고 마지막 일곱째 날에 쉬셨다 그랬어요. La première signification du jour du sabbat, c'est d'abord que le Dieu qui a créé ce monde, il a
il s'est reposé le 7e jour après avoir achevé son travail. 6일 동안 창조하신 하나님의 창조에 대한 굉장한 만족과 행복을 가지고요. 그리고 하나님의 형상대로 창조되어진 인간들이 그 축복을 누리도록 안식일을 제정하신 겁니다. Dieu a instauré ce jour du repos pour contempler, pour se satisfaire des créations qu'il a faites lui-même et pour que l'homme, l'être humain qui a été créé puisse se reposer le 7e jour. 그리고 신명기 5장 15절에 보면 이스라엘 백성들을 애굽에서 구원하신 하나님이 안식하도록 명령하셨어요. Et puis dans Deutéronome chapitre 5 verset 15, on dit aussi que Dieu a demandé au peuple Israël qui est sorti d'Égypte de prendre ce jour du repos. 이 말은 하나님이 주시는 보좌의 축복을 온전히 그 하루만이라도 집중해서 받으라는 겁니다. Et ce qui signifie qu'au moins ce jour-là, il faut pleinement se concentrer à Dieu, se concentrer pour recevoir la bénédiction du trône que Dieu donne. 그래서 광야길 가는 동안에 하나님이 만나를 내리셨는데 안식일에는 만나도 내리지 않았습니다. Et donc sur le chemin du désert, en fait, Dieu a envoyé de la manne tous les jours, mais le jour du sabbat, Dieu n'en a pas envoyé. 이 말은 하나님의 은혜 받는데 집중하라는 겁니다. Cela signifie qu'il faut vraiment se concentrer sur la grâce de Dieu. 할렐루야. 저와 여러분들이 그 의미를 반드시 회복해야 되겠습니다. Et donc il faut absolument restaurer cette signification. 하나님이 그렇게 하시는 이유는 우리를 축복하시겠다는 겁니다. Si Dieu fait tout cela, c'est pour qu'il puisse nous bénir. En fait. 우리에게 은혜 주시겠다는 겁니다. Dieu souhaite nous donner la grâce. 우리가 가지고 있는 모든 문제를 해결해 주시겠다는 겁니다. Dieu souhaite résoudre les problèmes que nous avons aujourd'hui. 광야길 가는 동안에 그 능히 승리할 수 있는 힘을 주시겠다는 겁니다. Dieu souhaite nous apporter cette capacité de surmonter les problèmes que nous allons faire face dans le chemin du désert. 저와 여러분들이 가지고 있는 육신의 한계를 뛰어넘을 수 있는 영적인 힘을 주시겠다는 겁니다. Dieu souhaite nous donner la force spirituelle qui permet de surmonter notre limite physique que nous avons chaque jour. 그 하나님의 구원과 하나님의 인도를 설명하는 게 세절기 아닙니까? Et donc ce sont les 3 fêtes qui vont expliquer finalement le salut de Dieu et la conduite de Dieu dans notre vie. 그래서 6월절은요. 우리가 구원받은 그 사실을 정확하게 설명하잖아요. C'est pour ça que le jour de la Pâque symbolise finalement le jour où nous avons été sauvés. 오순절은 광야길 가는데 많은 어려움들이 있는데 거기에서 완벽하게 인도하시고 보호하신다는 것을 설명하잖아요. Et puis la Pentecôte symbolise la conduite, le guide parfait de Dieu sur le chemin de désert alors qu'il y a tant de difficultés et de souffrances. 수장절은 천국 배경과 하나님 나라를 설명하잖아요. Et puis le jour de la récolte symbolise finalement l'arrière-plan des cieux et le royaume de Dieu. 이 세 절기를 한꺼번에 누리는 것이 바로 안식일입니다. Et donc le jour du sabbat, c'est finalement ce jour où nous allons nous réjouir de ces 3 mystères en même temps. 할렐루야. 저와 여러분들에게 진짜 있잖아요. 이 예배의 축복과 안식일의 의미가 온전히 회복되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je bénis de restaurer pleinement de la signification du culte, la signification du jour du sabbat. 그래서 안식일만큼은 하나님께 집중하라는 겁니다. Et donc Dieu veut dire qu'au moins le jour du sabbat, il faut se concentrer à Dieu. 특별히 하나님이 주신 언약에 집중하라는 겁니다. Surtout, il faut se concentrer sur l'alliance que Dieu nous a donnée. 우리의 모든 근본 문제를 해결하는 복음에 집중하라는 Il 겁니다. faut se concentrer sur l'évangile qui résout tous nos problèmes fondamentaux. 세상에서 승리할 수 있는 보좌의 축복 받을 수 있는 그 은혜에 집중하라는 Il 겁니다. faut se concentrer sur la bénédiction du trône qui permet de surmonter le monde dans lequel nous vivons. 할렐루야. 여러분들이 16강 막 응원하는 것처럼 여러분들 진짜 간절한 마음으로 하나님께 집중하면서 한번 예배 한번 승리해 보세요. Tout comme nous sommes là pour supporter une équipe et espérer la victoire de cette équipe, il faut espérer la grâce de Dieu aujourd'hui pendant le culte. 저는 오늘 이 아침에 이 말씀을 준비해 놓고 이렇게 차 타고 오면서 이 말씀을 이렇게 혼자 묵상을 했거든. Moi ce matin, après avoir préparé bien sûr ce message, en arrivant ici en voiture, j'étais en train de méditer sur cette parole. 나는 하나님께 집중하고 있는가? Est-ce que moi, je suis en train de me concentrer à Dieu? 나는 정말 그렇게 간절한 기대감이 있는가? Est-ce que j'ai vraiment cette espérance du même niveau? 나는 하나님의 은혜를 사모하는 정말 간절한 마음이 있는가? Est-ce que j'ai le cœur sincère, le cœur
qui désirent la grâce de Dieu. 이걸 하나님 앞에서 진짜 이렇게 간절히 점검을 해보는데 아니라는 생각이 딱 드는 거예요. Et j'étais en train de le vérifier, examiner ma vie, et je me suis dit que ce n'était pas le cas. 목사니까 그렇게 하는 거지. C'est parce que je suis pasteur que je suis comme ça. 일주일 동안 내가 말씀 준비해갖고 했으니까 내가 막 정성들이 해놨으니까 이게 막 그러니까 하는 거지. 아, 내가 진짜 하나님께 집중하는 그 예배를 드리고 있는가? 이걸 딱 점검하게 돼요. Peut-être que je suis là en train de préparer parce que je suis pasteur et que je prends la semaine pour préparer la parole. Donc peut-être c'est pour ça, mais est-ce que je suis personnellement en train de me concentrer sur la grâce de Dieu? 아, 나도 이 말씀을 들어야 되는구나. Je me suis dit, moi aussi, je dois écouter la parole de Dieu. 나도 예배에 승리해야 되는구나. Je dois avoir la victoire au culte. 나도 하나님께 집중해야 되는구나. Je dois aussi me concentrer à Dieu. 나도 하나님만 바라봐야 되는구나. Je dois seulement regarder l'Éternel. 그래야 그 말씀이 성도들에게 임하는구나. C'est comme ça que la parole de Dieu va être transmise aux fidèles. 제가요 오늘 아침만큼은 내가 이 말씀을 전해야 되니까 집중했습니다. Et donc ce matin, j'étais vraiment concentré sur la parole que je devais transmettre. 여러분들 한번 해보세요. Donc prenez le temps de le faire. 정말 그냥 막 일주일 바쁘게 살다가 주일날 되니까 어쩔 수 없이 피곤한 몸 가지고 막 끌려오듯이 오늘 야 그래도 온 것만 해도 감사하죠. Bien sûr, nous avions une semaine chargée, une semaine fatiguée, et quand on vient, c'est bien sûr la grâce de Dieu de pouvoir venir à l'église. 그날 다행히 목사님이 성령 충만해. Et si jamais, heureusement, le pasteur est rempli du Saint-Esprit, 그래갖고 조금 은혜 받으려고 하는데 끝나버려. mais je commence à un peu recevoir la grâce, mais la prédication est terminée. 그러니까 막 예배 문 나서자마자 그냥 온갖 염려, 불신앙 또 영적 상태 그대로 돌아가는. Et dès qu'on sort de l'église, on retombe sur le même état spirituel qu'avant pour aller vivre dans le monde. 진짜 축복은 하나님께로부터 옵니다. La vraie bénédiction vient de Dieu. 하나님의 은혜가 아니면은 안 바뀌어요. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, on ne change pas. 하나님의 능력이 아니면은 우리가 변화되지가 않아요. Si ce n'est pas la puissance de Dieu, on ne va pas changer. 말씀의 능력이 아니면은 우리가 이 보좌의 축복을 누릴 수가 없어요. Si ce n'est pas la puissance de la parole, on ne peut pas se réjouir de la bénédiction du trône. 그래서 안식일만큼은 나를 바꾸는 날이 돼야 돼요. C'est pour ça qu'au moins le jour du sabbat, il faut que ça soit le jour où je dois me transformer. 하나님의 은혜가 충만한 날이 돼야 돼요. Il faut que ça soit une journée où nous sommes remplis de la grâce de Dieu. 이 하나님의 은혜가 아니면은 이게요 변화되는 게 아니고요 자꾸 나를 포장해야 돼요. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, je ne vais pas me transformer, mais je vais continuer de me couvrir. 은혜도 못 받으면서 은혜 받은 척을 자꾸 해야 돼요. Alors que je ne reçois pas la grâce, je dois faire semblant de recevoir la grâce. 그렇게 갈수록 어려워지는 거예요. Et de plus en plus, ça devient difficile. 하나님이 안식일만큼이라도 진짜 하나님의 모든 보좌의 축복을 다 부어 주실 것이라고 약속하시는 겁니다. Au moins, le jour du sabbat, Dieu dit qu'il veut nous déverser toute la bénédiction du trône. 여러분들 예배에 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Je bénis donc de triompher au culte. 자, 그렇다면 이제는 날의 개념이 아니에요. Alors, maintenant, ça n'est plus une question de jour. 이 주일날만 안식일이 아니에요. Ce n'est pas seulement le dimanche qui sera notre jour du sabbat. 진짜 안식일은 토요일이거든요. Parce que le vrai jour du sabbat, finalement, c'est le samedi. 그렇다면 이제 날의 개념이 아니에요. Mais maintenant, ce n'est pas une question de jour. 예수님께서 안식일의 주인공으로 오셔서 모든 약속을 다 성취하셨습니다. Mais le Seigneur est arrivé en tant que maître du sabbat pour accomplir toutes choses. 그렇다면은 이제 안식일은 우리한테 다른 의미로 와닿는 겁니다. Alors, le jour du sabbat doit être un autre jour pour nous qui sommes sauvés. 근데 이 유대인들이요, 이걸 완전히 율법적으로 딱 바꾸어 가지고요, 안식일을 율법주의로 만들어 버린 거예요. Mais ce sont les Juifs qui sont venus transformer le jour du sabbat avec le légalisme, et donc c'est devenu une obligation en plus. 예수님이 그걸 알고 있는 거예요. Et Jésus en était au courant. 그래가지고 지금 바리새인들이 잘못 알고 있는 그 안식일 그걸 싹 바꾸려고 지금 하시는 거예요. Et donc Jésus était en train de vouloir transformer les mauvaises connaissances des pharisiens sur
le jour du sabbat. 마태복음 12장에 보면 그 내용이 나옵니다. Matthieu chapitre 12, on voit ce passage. 그러니까 예수님이 오셨을 때 일정이 어마어마하게 바빴어요. Lorsque Jésus était arrivé, il avait un programme très chargé. 정말 밥 먹을 시간이 없을 만큼 바빴어요. Il était chargé à tel point qu'il n'avait pas beaucoup de temps pour manger. 그래서 밀밭을 지나는데 제자들이 너무 그 따라다니는데 배가 고프니까 그 밀을 뜯어가지고 있잖아요. 비벼갖고 먹은 거예요. Et donc, en fait, il était en train de passer devant le champ de blé et ils avaient tellement faim qu'ils ont arraché quelques-uns pour en manger. 근데 그때가 안식일이었어. Mais ce jour-là, c'était un jour de sabbat. 그러니까 막 유대인들 바리새인들이 이 안식일을 안 지킨다고 그게 비비 먹었으니까 그게 타작한 거 아니냐 이랬다고 막 온갖 비난을 당한 거예요. Alors, les pharisiens étaient là pour dire que le jour du sabbat, il ne faut pas travailler, mais le fait d'arracher et manger, ça constitue un travail. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas travaillé le jour du 또 sabbat? 예수님이 안식일 날에 손 마른 불치병자를 고쳤다니까요. Et puis, le jour du sabbat, Jésus a guéri en fait une personne qui avait la main sèche. 그러니까 막 이 바리새인들이 막 예수님을 막 공격한 거예요. Et donc, 안식일 날 일하면 되냐 안 되냐. et donc, les pharisiens sont venus attaquer Jésus en disant est-ce qu'on peut travailler ou non le jour du sabbat? 그때 예수님이 이 말씀을 하신 겁니다. Et c'est à ce moment-là, Jésus apporte cette parole. 인자는 안식일의 주인이니라. Le Fils de l'homme est le maître du sabbat. 안식일을 만드신 분이 바로 예수님입니다. Celui qui a instauré le jour du sabbat, c'est Jésus-Christ. 안식일에 행하는 모든 제사와 예배의 주인이 바로 예수 그리스도이십니다. Le maître de tous les sacrifices qui sont faits, tous les cérémonies faites le jour du sabbat, c'est Jésus-Christ. 그 예수님이 직접 이 땅에 육신을 입고 오신 거예요. Et ce Jésus-Christ a pris la chair humaine, il est venu sur la terre. 그래서 구약의 모든 율법을 다 완성시키신 겁니다. Et donc il a en quelque sorte accompli toutes les lois qui existaient dans l'Ancien Testament. 그러니까 예수님께서요 그 바리새인들한테 이렇게 질문하는 겁니다. Et donc Jésus pose la question aux pharisiens qui sont venus l'attaquer. 안식일 날에 너희 짐승이 구덩이에 빠지면은 건져내느냐 안 건져내느냐. Il va leur dire lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer. 아니 당연히 건져내지요. Et bien sûr, le pharisien, il va le sauver. 그러면 너희들은 왜 노동하느냐? Alors pourquoi vous travaillez en sauvant une brebis? 그래서 예수님께서 안식일에 선을 행하는 것과 악을 행하는 것, 생명을 구하는 것과 죽이는 것 어느 것이 옳으냐? Et donc Jésus disait entre faire le bien et faire le mal et sauver une vie, ne pas sauver une vie, qu'est-ce qui est juste le jour du sabbat? 안식일의 주인은 예수 그리스도입니다. Le maître du jour du sabbat, c'est Jésus-Christ. 여러분들 복음에 집중하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis de vous concentrer sur l'évangile. 그래갖고요 말씀과 예배에 은혜 받아가지고요 나를 살려야 돼요. Donc il faut recevoir la grâce dans la parole et dans la prédication et il faut sauver soi-même. 할렐루야. 그리고 옆에 있는 성도들을 살려야 돼요. Et il faut sauver les personnes à côté de nous. 우리 새 가족들을 살려야 돼요. Il faut sauver les nouveaux croyants. 렘넌트를 살려야 돼요. Il faut aller sauver les remnants de l'Église. 다민족을 살려야 돼요. Il faut sauver les multiethniques. 만약에 생명을 살리는 일을 위해서 돈을 쓰고 하는 거는요 잘하는 겁니다. Et si vous utilisez de l'argent pour sauver les gens, c'est un acte qui est utile. 여러분들 거기에다가 초점을 딱 맞춰가지고요 정말 여러분들 한번 이 우선순위를 한번 바꿔보세요. Donc essayez de vous focaliser là-dessus et changer votre sens de priorité. 온전히 하나님의 언약 붙잡고 예배할 때에 하나님 보좌의 축복이 우리 가운데 임하는 겁니다. C'est au moment où nous allons donner pleinement notre culte devant Dieu, la bénédiction du trône est donnée à nous. 그때에 하나님의 나라가 임하는 겁니다. Et c'est à ce moment-là que le royaume de Dieu survient. 하나님의 영광이 임하는 겁니다. La gloire de Dieu va survenir sur nous. 그때에 흑암과 불신앙과 재앙과 저주가 다 무너지는 겁니다. Et c'est à ce moment-là que les ténèbres, l'incrédulité et les forces du diable vont être chassées. 여러분들 예배에 승리하면은요, 여러분들의 치유가 막 일어나요. Et si vous avez la victoire au culte, vous avez aussi la guérison. 할렐루야. 여러분들 육신도 치유되고요, 영적으로도 치유되고요, 마음도 치유되고요, 상처도 치유되고 하나님의 은혜가 충만히 많은 거예요. Vous aurez la guérison du corps physique, du corps spirituel, vous aurez la guérison du cœur, vous aurez
tous qui vont être guéris. 조금 은혜 받는데요. 조금 이 예배에 승리하는데 하나님의 축복이 계속 나타나는 거예요. Et je ne fais que recevoir la grâce un petit peu et la gloire de Dieu continue de se manifester dans ma propre vie. 할렐루야. 저와 여러분들이 이 축복을 온전히 회복하게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je viens de restaurer cette bénédiction pleinement dans votre vie. 그래서 세 번째입니다. Et donc, troisièmement, 하나님의 축복의 통로가 바로 예배입니다. le canal de la bénédiction de Dieu est justement l'adoration. 구약의 모든 약을 성취하셨습니다. 그리스도께서. Le Christ a accompli toutes les alliances de l'Ancien Testament. 그래서 안식 후 첫날에 예수님께서 부활하셨어요. C'est pour ça que le premier jour, après le jour du sabbat, Jésus est ressuscité. 그날에 모여갖고 이제 예배하기 시작한 거예요. Et ce jour-là, les disciples ont commencé à se réunir pour faire le culte. 그때에 로마가 다스리고 있던 날에 그때가 태양신 숭배하는 날이었어요. Et ce jour-là, c'était à l'époque où il y avait l'Empire romain, il y avait ce jour-là, c'était le jour où ils faisaient l'adoration au dieu du soleil. 그래서 어떤 사람들은 안식일날 예배 안 드리고 주일날 예배 드리는 것을 태양신 숭배하는 날에 예배 드린다고 공격하기도 합니다. Il y a certains, du coup, qui attaquent les protestants en disant que le fait de faire l'adoration le dimanche, c'est un acte pour adorer Dieu du soleil. 여러분들 그 말에 속지 마세요. Mais ne soyez pas trompés par cela. 예수님께서 구약 시대 때 모든 율법을 다 완성하셨습니다. Jésus a accompli toutes les lois de l'Ancien Testament avec sa résurrection. 이제는 날의 개념이 아니에요. Maintenant, ce n'est pas une question de jour. 태양신을 섬기던 사람들이 회개하고 돌아와가지고 이제 그날에 하나님께 온전히 예배하니까 얼마나 축복된 날입니까? C'est un jour béni parce que ceux qui adoraient le Dieu du soleil viennent maintenant adorer Dieu le dimanche. C'est un jour béni. 우리가 보통 예배드리는 주일 일요일을 주일이라고 하잖아요. On appelle le jour du Seigneur le dimanche durant lequel nous avons le culte. 주의 날이란 뜻이죠. C'est le jour du Seigneur. 하나님께 예배한다는 뜻이죠. C'est aussi le jour où on fait le culte. 근데 여러분들 그 말의 의미를 가만히 살펴보면 틀린 말이에요. Mais en vérité, quand on regarde en détail, finalement, c'est faux ce qu'il 그러면 dit. 일요일은 주일이고 월요일은 누구 날입니까? Alors si dimanche c'est le jour du Seigneur, lundi à qui appartient ce jour? 화요일은 누구 날입니까? Mardi c'est quel jour? 사단의 날입니까? 우리 날입니까? 내 날입니까? Est-ce que le lundi, mardi c'est le jour du diable, c'est le jour de nous-mêmes, c'est notre jour? 모든 날이 주의 날입니다. Tous les jours sont les jours du Seigneur. 근데 왜 그러면 우리가 주일을 특별히 일요일을 더 귀하게 생각하냐? 예배드리기 때문입니다. Alors pourquoi nous considérons le dimanche comme un jour sanctifié? C'est parce que nous avons l'adoration. 이날만큼은 내가 모든 것 내려놓고 하나님께 집중하며 보좌로부터 오는 축복을 회복해서 이제는 나머지 주의 날을 하나님이 함께하는 임마누엘 축복으로 회복하겠다는 뜻이에요. Au moins ce jour-là, je vais restaurer pleinement la bénédiction du trône, la grâce de Dieu, et que le reste de la semaine, que je vais me réjouir de la bénédiction d'Emmanuel de manière continue. 그래서 그날 온전히 하나님을 찬양하는 거예요. Et donc ce jour-là, il faut célébrer notre Dieu. 구원의 축복을 노래하는 겁니다. Il faut chanter la bénédiction de notre salut. 온전한 감사가 회복되는 거예요. Il faut restaurer l'action de grâce complète. 우리가 가지고 있는 모든 문제에 답을 얻는 날입니다. C'est le jour où nous allons recevoir la solution à tous nos problèmes. 영육간의 치유가 되는 날이에요. C'est le jour où nous avons la guérison du corps physique et 우리는 여기서 spirituel. 언약 붙잡고 예배하는데 우리와 관계된 모든 현장의 흑암이 무너지는 날이에요. C'est le jour où nous sommes en train de faire le culte ici et que les ténèbres sur nos terrains sont combattues. 여러분들 진짜 문제 해결하고 싶잖아요. Est-ce que vous voulez vraiment résoudre vos problèmes? 예배에 승리하시기 바랍니다. Ayez la victoire au culte. 예배의 우선순위를 바꿔보세요. Changez la priorité dans votre vie de culte. 그래서 이스라엘 민족을 성막 중심으로 딱 바꾸도록 한 거예요. Et c'est pour ça que Dieu a demandé au peuple d'Israël de vivre en fonction du tabernacle dans leur vie. 그래서 예배 중심으로 여러분들의 인생과 삶을 새롭게 편집, 설계를 좀 해보라. Et donc il faut essayer de éditer, de mettre en place de nouvelles choses dans votre vie en fonction du culte. 여러분들이 조금 그걸 마음에 담고 내가 조금 결단하고 하는데 하나님의 축복을 여러분들 보게 될 겁니다. Et si vous commencez à prendre un petit peu cette résolution dans votre vie, vous verrez la bénédiction de Dieu arriver. 그때부터 말씀이 살아나기 시작하는 거예요. Car à partir de ce moment-là, la parole commence à être vivante. 그때부터
내 불신앙이 무너지기 시작하는 거예요. À partir de ce moment-là, mes incrédulités vont disparaître. 그때부터 내 인생의 미래가 그 언약 속에서 보이기 시작하는 거예요. À partir de ce moment-là, je commence à voir mon avenir dans cette alliance. 그래서 예배드릴 때 가장 중요한 거는요, 하나님의 말씀을 듣는 겁니다. C'est pour ça que la chose la plus importante pendant le culte, c'est d'écouter la parole de Dieu. 그래서 예배가 너무 중요하니까 사단이요, 온갖 것들을 이용해갖고 저와 여러분들의 예배를 자꾸 방해해요. Et bien sûr, le culte était tellement important que Satan va tout mobiliser pour nous empêcher de la voir. 절대로 포기하지 맙시다. Nous n'abandonnons jamais. 완전 예배에 승리하시길 바랍니다. Il faut avoir complètement la victoire au culte. 할렐루야. 얼마나 감사한 날입니까? C'est un jour d'action de grâce. 여러분들, 하나님께서 지금 이 축복을 딱 주시면서요, 예배에 승리하게 되면은요, 말씀의 흐름이 딱 보여요. Et donc Dieu nous bénit de cette manière-là et nous allons commencer à voir le courant de la parole dans ce que nous faisons. 그 속에서요, 기도의 흐름이 딱 보이는 거예요. Et nous allons même pouvoir voir le courant de la prière là-dedans. 그래갖고 우리가요, 하나님의 그 계획 속으로 딱 들어가게 되는 겁니다. Et je vais continuer de plus en plus à aller dans le projet de Dieu. 신기하게요, 하나님의 말씀과 내 인생, 내 삶이 조금씩 맞아지기 시작하는 거예요. Et petit à petit, vous verrez que la parole de Dieu et ma vie vont commencer à aller ensemble. 어떤 문제를 가지고, 목사님도 모르는 문제를 가지고 왔는데 강단을 통해서 정확하게 말씀으로 답을 주시는 거예요. Je suis venu au culte avec un problème particulier que le pasteur ignore et la parole de Dieu donne la solution parfaite à ce problème. 심지어는 우리가 살아가야 될 일주일 무슨 일이 일어날지 모르는데 예배에 말씀 붙잡고 현장으로 들어갔는데요, 그 말씀이 일어나는 문제에 답이 되는 거예요. Et en plus, on ne sait même pas ce qui va se passer la semaine prochaine, à l'avenir, mais je saisis la parole et je vais sur les terrains et la parole que j'ai saisie devient la solution du problème que j'ai rencontré. 초대교회가요, 그렇게 돼버린 거예요. Et c'était comme ça en fait que l'église primitive faisait le culte. 그래서 사도행전 2장 42절에 그렇게 나오잖아요. Et donc, Acte chapitre 2, verset 42, on dit ceci. 3천 제자가 일어났거든요. Il y a eu 3000 disciples. 저들이 사도의 가르침을 받아 On disait que selon l'enseignement des apôtres, 그 하나님의 주신, 사도를 통해 주신 하나님의 말씀을 가지고 서로 교제하며 dans la communion fraternelle. 서로 포럼하며 Autrement dit, ils faisaient le forum. 서로 하나님의 계획을 찾으며 Autrement dit, ils se partageaient la parole pour chercher le projet de Dieu. 그리고 떡을 떼며, Et puis dans la fraction du pain. 그 교제의 핵심이 바로 예수 그리스도 복음이란 말이에요. Et ça veut dire le noyau de cette communion, c'est l'évangile de Jésus-Christ. 거기서 나오는 기도 제목을 가지고 전혀 기도하기를 힘쓰니라. Et ils persévéraient dans les prières finalement avec les sujets de prière de ces sujets. 할렐루야. 그러니까요, 현장에 들어가니까 막 현장이 변화되기 시작하는 거예요. Et c'est pour ça qu'en allant sur les terrains avec cet état-là, les terrains sont transformés. 아마 여러분들도 그 응답을 받으면요, 예배 오지 말라고 해도 막 길을 쓰고 올 겁니다. Et si vous aviez ces réponses-là dans votre vie, même si on vous dit de ne pas venir, vous allez vous forcer à venir à l'église. 왜? 응답이 되니까. Pourquoi? Parce que ça devient des vraies 내 réponses. 인생의 답이 되니까. Parce que ça devient la solution à ma vie. 내 산업에 응답의 해답의 메시지가 딱 있으니까. Parce que ça devient le message de solution pour mes propres affaires. 저와 여러분들이 공부하는 그 학업과 전문 모든 그게 답이, 하나님께서 답을 주시니까. Parce que ça devient la solution à tous nos affaires, toutes nos études, mais aussi dans ce que nous faisons de manière personnelle. 할렐루야. 예배를 회복하십시다. Donc restaurons le culte. 여러분들 부득이하게 예배를 못 드릴 때도 있죠. Il y a des moments où on ne peut pas venir au culte par différentes situations. 그래도 예배를 놓고 집중적으로 기도하시기 바랍니다. Mais priez avec intensité pour le culte. 그래도 말씀 놓치지 마시기 바랍니다. Et ne perdez pas la parole de Dieu. 그래갖고요, 영적으로 큰 힘을 얻으시기 바랍니다. Il faut être fortifié spirituellement pour cela. 그래갖고 하나님의 계획이 여러분들 가는 현장마다 다 이루어지기를 주의 이름으로 Et 축복합니다. je vous bénis de voir le projet de Dieu s'accomplir dans tous les terrains où vous allez aller. 결론입니다. Conclusion. 하나님께서 이렇게 말씀하셨어요. Dieu a dit ceci. 안식일을 거룩히 지키라. Il a dit, vous observerez le jour du sabbat. 이것이 너희와 나의 사이의 대대의 표징이니라. Et ce sera un signe à perpétuité entre vous et moi. 영원한 표징이니라. Ce sera un signe perpétuel. 할렐루야. 하나님과 우리 사이에
축복을 누리는 사인이다 이 말이에요. 사인. Autrement dit, c'est le signe par lequel nous allons recevoir la bénédiction de Dieu. 이거는요. 지금도 똑같아요. 원리는 똑같아요. Et aujourd'hui, c'est pareil, en fait, le principe est la même chose. 그 율법적인 개념으로 안식일 뭐 지키고 뭐 일하면 안 되고 이런 말을 하는 게 아니라 진짜 이 예배가 얼마나 소중한지를 알고 정말 그걸 마음을 다해서 지키면서 진짜 예배 속으로 들어가게 되면은 분명히 있잖아요. 하나님께서 우리에게 영원한 표징으로 약속으로 딱 주신 거예요. On n'est pas en train de dire que c'est avec le légalisme que c'est une obligation absolument à respecter, mais si on met notre cœur sincère pour ce moment du culte et si nous entrons dans cette relation, Dieu donne la bénédiction parce que c'est le signe à perpétuité. 하나님이 주시는 사인입니다. 사인. C'est le signe que l'Éternel nous donne. 약속의 징표다 이 말이에요. Autrement dit, c'est la preuve de sa promesse. 옛날에 그 있잖아요. 사또 이몽룡이가 그 춘향이하고 헤어질 때 그 거울 반쪽 이렇게 탁 쪼개 가지고 징표를 줬잖아요. À l'époque, dans l'histoire ancienne, il y avait les gens qui se séparaient. Il fallait absolument donner la preuve pour que la personne, la femme, puisse avoir une preuve de son mari. 그래갖고 나중에 이게 딱 맞춰 보니까 그게 딱 맞으니까 그 징표잖아요. Et donc, ça devient finalement, c'est le signe que la femme possède pour retrouver son mari. 하나님이 우리한테요 굉장히 중요한 사인을 주신 거예요. Et donc Dieu nous donne le signe important pour nous. 이걸 꼭 붙잡으시라. Et il faut saisir ce signe. 그래 노아 홍수 때 무지개 심판을 표징으로 주셨어요. 무지개를 표징으로 주셨어요. Le jour du déluge de Noé, Dieu a donné comme signe l'arc-en-ciel. 이제 더 이상 홍수로 심판하지 않겠다는 거예요. Comme quoi, il n'y aurait plus de déluge de ce type. 아브라함에게 할례를 언약의 표징으로 주셨어요. À Abraham, Dieu a donné la circoncision comme le signe de l'alliance. 이스라엘 백성에게 안식일을 언약의 표징으로 주셨어요. Dieu a donné le jour du sabbat comme signe de son alliance au peuple Israël. 시내산을 내려오는 모세에게 정급한 즉 십계명을 표징으로 주셨어요. Dieu a donné les tables de pierre à Moïse qui descendait de la montagne de Sinaï pour preuve de son alliance. 이 모든 언약을 그리스도께서 다 완성하신 겁니다. Et toutes ces alliances-là, en fait, vont être accomplies par Jésus-Christ qui est venu. 그렇다면은 그리스도께서 주시는 마지막 언약을 딱 붙잡으시면 돼요. Alors, il faut maintenant saisir la dernière alliance que le Christ nous a donnée. 그게 부활 메시지입니다. C'est le message de la résurrection. 너희는 가서 모든 민족으로 제자를 삼아라. Allez, faites les disciples de toutes les nations. 만민에게 복음을 전파해라. À prêcher la bonne nouvelle à tous les peuples. 땅 끝까지 가서 내 증인이 되라. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. 여러분들 우리는 그걸 언약으로 딱 붙잡는 겁니다. Et ça doit être notre alliance finalement. 그게 사인이에요. Parce que c'est le signe de Dieu. 하나님이 주시는 약속이에요. C'est la promesse que Dieu nous donne aujourd'hui. 그래가지고요 계속해서 복음 전하는 거예요. Et il faut continuer de prêcher l'évangile. 그래가지고 있잖아요 구원받고 훈련받고 있잖아요 또 세례를 받고 있잖아요 이래갖고 계속해서 전달되는 거예요. Donc en sauvant les gens, en les baptisant, cela se transmet de personne à personne. 여러분들에게 이런 축복이 시작되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis de commencer à recevoir cette bénédiction. 여러분들에게 여러분들 인생에요 예배가 내 인생의 가장 소중한 것이다 라는 그 진짜 생을 걸 만한 가치가 진짜 회복되기를 주의 이름으로 Et je 축복합니다. vous bénis de retrouver cette valeur sur le culte en considérant que le culte c'est la chose la plus précieuse de votre vie. 기도하겠습니다. Prions. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 우리에게 예배할 수 있는 은혜를 주시니 감사합니다. Merci de nous redonner cette grâce de pouvoir faire le culte. 예배를 통해서 보호자의 축복이 회복되는 시작이 되도록 역사하여 주시옵소서. Nous voulons que la bénédiction du trône soit restaurée à travers ce moment du culte. 예배를 통해서 삶이 회복되고 현장이 회복되도록 역사하여 주시옵소서. Nous voulons que notre vie et nos terrains soient restaurés à travers le culte. 모든 만남과 현장의 흑암이 무너지며 하나님의 뜻과 계획이 이루어지도록 역사하여 주시옵소서. Que tous les ténèbres soient combattus dans tous les terrains et toutes nos rencontres et que le royaume de Dieu survienne. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. 아멘. Amen.